Okay, dahil dyan mabunot ako sa index card. Rio. Ma'am, present, never absent. Nandyan ka na pala. Meron ka na bang isosolve na problem? Yes, ma'am. Ngayon ko lang nakita yan ah. Okay, sige, simulan mo na. Eto ma'am, I. 5 plus 5, 10. Eto ma'am, VE. Etong Y value, lagay natin dito. 5 minus 5, 0. Sabay ibaba yung U. Ma'am, I love you. Tayo na lang dalawa.